আজ আমরা ফ্লোরিং টাইলস বসানোর সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া দেখব। প্রথমে মেঝেটি ভালোভাবে পরিষ্কার করে নিতে হবে। তারপর সিমেন্ট ও বালির মিশ্রণ তৈরি করতে হবে। এরপর টাইলসগুলো সঠিক মাপ অনুযায়ী বসিয়ে সমানভাবে সেট छुट्टी कर ले आज छुट्टी है तेरा ठीक है रख एक जरा भाग भगा जाए वो एक दिन जाना है मेरा मूड रुमादी से मेरा पैसा लगता है इसमें नहीं बीड़िया खाएगा बात ये खाना हम मुद्दा में रात के हैं और